Muy bien, segunda parte. Vamos a darle. Vamos por más de estos. Ha estado divertido. Me está gustando. Y vamos buen ritmo. Ok, se escucha. Va, vamos. Italy en Monza. Ujú. Ok. Eso ya lo había visto ayer. Vamos. As the drivers begin to climb into their cars down on the grid, the excitement is really building at this magnificent circuit. We're just about ready to go racing for today's Formula One Grand Prix. With top speeds reaching 215 miles per hour, only a few places can challenge Monza's ¿Qué onda, crown as the Jupa? ¿Cómo fastest estás? circuit in Gracias por ver. F1. Hard braking zones going Qué into the milagro three que te chicanes pareces. make up the majority of the 11 corners on this 3.6-mile circuit. And just in case the slipstream wasn't enough, 2 DRS zones will help encourage some closer Ay, action. ponte a hacer tarea. Here we are Tranquilo, then, mi niño, Monza, todo the controlado. 90th time Mejor this tú, event has been ya salte held. de ahí. So a special year Gradúate for ya. F1 fans, particularly the Italians, who are rightly proud of this event and its heritage. Yeah, it always feels a bit special here, doesn't it, Crofty? Hamilton holds the joint record with Schumacher for number of wins here at 5 apiece, but could snatch it outright today with a 6. Nearly 100 years of history here, so let's see what this year holds in store for the Italian Grand Prix. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Ah, ya te falta Hamilton menos, lines up Jupa. on Venga, pole ya position, estás en el and it's final. Valtteri Bottas that completes the front row. ¿Cómo ves que Moving Mau on se to the compró rest of Xbox? the ¿Ya viste el grid, grupo? we have Verstappen, Ackerman, Carlos Sainz, and Perez. Norris, ¿Verdad? Ricciardo, Está buenísimo el juego. Stroll, Y me and compré también Alexander un... Albon. Me compré un Ocon, volante Leclerc, para como regalo de Kevin cumpleaños y está Magnussen, increíble. Max Butler, El buen Vettel, Pedrito Raikkonen, López, ¿cómo andas, George güey? Russell, and Aiden Jackson. Qué milagro, Giovinazzi bienvenido a ti también, and güey. Nicholas Latifi. And with lights out just moments away, Te traicionó it's el Mau. time to go Puedes estar down to the feliz de track. que ese güey se compró el Xbox, no te hagas. Ya vas a poder jugar Halo con Mau. Right, let's see if we can squeeze some performance out of this new power unit. Good luck out there today. No, pero mega, mega. Estoy soñado, güey. A ver si el domingo que nos vamos a ver todos, a ver si lo llevo. Y le damos un ratito a esto. Oye. Yo encantado de hacerlo, pero YouTube me cierra el canal y sería la última vez que nos vemos todos juntos. El nuevo Warzone 2, gracias, güey. Gracias, ya no voy a jugar con ustedes jamás. O voy a hackear el Play para que tenga algo de Xbox ahí. La tienda de Xbox al menos. Ya el domingo te muevo lo que quieras, Pedro, tú tranquilo. Es más, vas a moverlas tú por mí. O es más, Jupa. ¡Uy, güey! ¿Cuántas funciones fueron esas? No sé, como 70. ¡Uy! Todo podrán andar leyéndolo, güey. No vi que están frenando. Ahorita leo. Ustedes dense. You are free to race. Bye.
Uff. Ahorita los leo, denme un segundo. Ustedes platiquen entre tú, Jopa y Pedro. ¡Ah, que la! Venga, 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 así los paso a los dos. Uy, lo intenté. Puta madre, ya le volví a pegar. ¿Van a penalizar? Creo que no. Hazte para allá. Me va a ganar. Uy, bye. Le dio frío. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Ah, perfecto. Ahora se va a poner bueno. Uy, 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 uy. Casi me embarro en este güey. Uy, 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 sí te paso, sí te paso. Sí, 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 adiós, bye. Oh, sí puedo armar esto. Hamilton is ahead of you. Gap to car in front is 1.9 seconds. They're Venga. on fresh softs. Their tyres are 2 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 29.9. We're gaining by about 9/10 a lap. Keep it up. Venga, muy buen tiempo. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Uy! Lo traigo pegadito este güey. ¡Oh! ¡Ya me despegué! ¡Vámonos! Uf. ¿Qué año es ese F1? Es el último, el 2021. Supuestamente el siguiente año sale en junio, julio, cuando arranca la temporada, pero no sé la verdad. Ya preferí no esperarme. Uy. Check your MFD for a new strategy option. Transmitiendo desde el Costco.
Huevo, imagínate que me patrocinara. Sería feliz con eso. Multiplataforma, no lo sé, la verdad. No he intentado el multijugador todavía. O sea, lo compré hace como 2 días que me llegó el volante. Y empecé a hacer o sea, no empecé a jugar esto luego. Empecé a hacer como pruebas para ver qué tal se sentía. Y apenas le empecé a dar al juego como tal. O sea, ahorita está en modo como normal, fácil. Entonces todavía no le empiezo a dar bien, no conozco muchas cosas. Pero vamos poquito a poquito a encontrarle todo aquí. Ojalá que sí tenga multiplataforma, estaría increíble. Creo que si acelero pasan cosas mágicas. A ver, güey, vente. Mi simulador contra tu Honda. A ver qué tal. Pues si no lo llevo el domingo, me llevo el Play, y le damos ahí unas retas de simulador. A ver a quién le va peor o mejor. Sí, ando con volante, jupa. Ahorita te mando una foto. Me compré un simulador del Logitech, está muy bueno. Me salió como en 4,000 pesos. La neta está increíble. O sea, sí es una diferencia enorme, porque jugué el 2016 con control y no, nada que ver. O sea, esto está impresionante. Pues sí, tú tienes el Logitech para Xbox. Déjame checar si puedo, ahorita acabando esta, me falta poquito. Si puedo, checar si hay multiplataforma. Y nos vamos, y le damos, güey, jugamos. Hacemos retas de esto. No mames, o sea, Jupa, no tienes una idea. El pinche volante tiembla, se te va de lado. Cuando pasas por los pianos, estas cosas que están aquí al lado, o te subes, bueno, o sea, vibra todo. Como lo tengo sujeto a la mesa, toda la pinche mesa suena, vibra. Los pedales sí siento que podrían estar mejor, pero híjole, para hacerlo en los primeros está excelente. Ah, ok, pues entonces ahorita si quieres jugamos. Si ya tienes este juego, vamos a darle. Acabo esta y vamos. Órale, Jupa, cómprate este volante y jugamos ya los 3. Le damos retas de cochecitos. No sé si en Xbox esté barato el juego, porque un ejemplo, a mí en PlayStation me salió en 450 más o menos, ya el juego completo, que estaba en descuento, y sé que Xbox luego tiene mejor precio que PlayStation, entonces no sé. O nomás para que tengas ese dato, sobre todo como ya va a salir el nuevo, ya está como de salida. Ah, pues ahí está, güey. La neta, por el precio se me hace muy bien. ¿De que va a bajar más? Pues sí, pero será que te esperaras hasta junio, julio, que ya sale el nuevo, y por agosto yo creo que ya lo empiezan a liquidar, si no se vende bien el del siguiente año. Ok, va. Ni me acordaba que tenía que parar. ¡Ah, no! ¡Puta madre! Odio hacer eso. Aparte estoy usando guantes y luego no sé ni qué estoy picando. Se me resbala el pinche volante. ¡Ah! Uy, Hamilton entró en pits, ok. Voy a presionar porque...
Oye, Pedro, ¿y tú ya te vacunaste de la tercera dosis? No sé si quieras, Jupa y yo vamos el jueves. Vamos a ir temprano, si quieres vamos. Nos toca aquí en Cebú, te presto yo un comprobante de domicilio, no hay pedo. O bueno, creo que todavía eres Magdalena Contreras tú, ¿no? Entonces... Oh, a ver, esto es en automático, así es que... ¿Qué me faltó de leer? Va, nosotros vamos temprano. Yo creo que vamos a ir como a las 8 o 9, Jupa y yo. Entonces, si quieres, jálale. El nuevo va a estar para Play 5 y Xbox. Güey, quiero comprarme el Play 5, pero nunca lo encuentro, güey. En Costco lo estábamos vendiendo y ya no lo han surtido desde hace como 6, 4 meses. Sí lo quiero comprar, pero no encuentro en dónde. Y lo encuentras en Amazon y vale como 18,000 pesos, 21,000. Digo, no lo voy a pagar de más. Sí lo quiero, pero no así con esa urgencia. Ya si no, yo los alcanzaré en el Warzone 2. Cuando vaya acabando el pinche juego y está saliendo el Black Ops 30,000. ¡Uy! ¿Tú no tienes clase ahorita, Jupa, o qué onda? Se me hizo raro. ¿O estás en clase y aburrido? Oh, ya que se acaba esto. ¿Y tú con ese volante qué has jugado, Pedro? A ver si me recomiendas otra cosa aparte de este. Este está muy bueno, pero sí quisiera hacer algo más con el volante. Casi no lo uso a huevo.
Ese juego se ve buenísimo, güey. Luego de repente veo streams en Facebook de güeyes que están jugando eso y digo, no mames, ¿neta? Se ve buenísimo ese jueguito. Eso está bueno como para pasar el rato, platicar y hacerte idiota todo el día. Vas, Jupa, échate el Fórmula 1 2023 tú. Mejor estas gráficas. O sea, me impresiona el tiempo que les estoy sacando y no puedo lapear a nadie, no los veo. Última. Vamos por la última. Gracias a ti, Pedro, ya estoy en 46 suscriptores. Eres una diosa. You are in first position, front of the pack. Hamilton is behind you. The gap to the car behind is 34.0 seconds. They're on fresh mediums. This is your final lap of the race. Encontré a los demás. Uno más, bienvenido, sé quién seas. ¡Ah, el Mau! ¿Mal pedo de qué? ¿Ahora por qué vienes a llorar? ¿Por qué siempre llegas aquí a llorar? There's 3 laps of fuel remaining. Voy a pasar por acá. Gracias, 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 gracias. Qué lindo. Ay, Jupa, eres el último que puede decir eso, perdón, güey. Nos ayudaste muchísimo y subiste tu habilidad, pero no mames, Jupa. Jamás, jamás. Superb driving. That's the race win. No seas modesto, Mauricio. Dile la verdad a Jupa de últimamente cuando no estaba jugando con nosotros que lo odiabas. Casi que le escupías en su cara. Team niños muertos, a juego. As we await the winners to take their positions on the podium, one thing is clear. AlphaTauri have really shown their prowess on the track. This is a team that isn't afraid to take risks, whether that's on the circuit or in the new talent they hire. Today, those risks certainly paid off. Un me gusta, gracias bebés, los amo. Bueno, ya que estamos la mitad de los que vamos a ir a la carne asada, ¿qué se les antoja? Aparte de esta. Qué bonito comentario, Jupa. Espero que Mau te responda de la misma manera con su... Good day today. Let's have your take on it. Well, you couldn't have asked for a better Gracias a ustedes no puedo hacer este canal family Congratulations, friendly. Aiden, top spot on the podium. How are you feeling?
What a day. I can't believe it. It's the best possible result. I'm gonna enjoy this moment, but not run away with myself. I've got to try and keep my focus for the next race. ¿Verdad? O sea, no está tan mal hecho. First place. O sea, siento que las caras pueden haber estado mejor, pero sí tiene detalles muy bonitos. Pues pregúntale a Mau qué es cargar una cámara de ese estilo por horas. I couldn't do it without the support of the team. They've been incredible. I'm feeling looked after, and I couldn't ask for more. So any improvements are thanks to them. It's funny you should mention the team as a whole. Oye, Mau, te están ligando en el grupo, en el chat, que si ya contestas, por favor. ¿O ya se fue? Alguien bajó, se bajó un viewer. Look, driver relationships are always going to be tricky. Individually, you're always pushing yourselves, and that can cause friction. I can't let anything like that worry me. También la cara, ¿no? O sea, ve la cara de la chava, o sea, como los ojos, se me hace medio mal hecho, o sea, como que tiene poco detalle, pero si ves la del personaje ahorita, el de la campaña, sí está como más detallado. Al menos yo lo veo así. ¡Uy, México! Este circuito como me gusta. De hecho, Jupa, ahorita en este circuito ve el fondo, o sea, porque no se ve bien, o sea, no está así como ultra HD. Pero no manches lo bonito que se ve, o sea, el detalle que tiene el fondo, que se ve se ve perfecto el Foro Sol, los edificios se ven muy bien. Bueno. Aiden, I'm here. Oh, good. After that flight delay, I was starting to get concerned. Don't worry. Everything's fine. A ver. Better than at Silverstone. Sí, no, pon atención al detalle en México, pero, o sea, a mí me gustó mucho cuando lo vi la primera vez. I'll try, love. Now just do what you do, and everything will be great. I know. Mirror signal maneuver. And always stick to the speed limit. I'll try. Have a great race, Aiden. I'll see you after. I'm so pleased you're here, Mum. This one's for you, eh? Ah, ¿qué saqué? Ah, chequen esto, tiene pase de batalla la Fórmula 1, para que vean. Y está mejor que el de COD, eso se los aseguro. Vamos, vamos. Venga. Our gap behind is 2.9 seconds. How's it feeling out there, Aiden? Yeah, good. I think we can start to push a little. Where's Casper? Ahead of you. Don't worry about Casper, Aiden. Let's just improve your current position. Venga. Yeah, copy. ¡Ay, ay, ay, ay! Me patiné. Ya, ok. We're sat in P12, battle ahead. Okay, gap ahead is 2.1 seconds. They're on old mediums. Stroll is behind you. They're on old mediums. Okay, gap to leader, 24.6 seconds. That was our last stop. No more scheduled pit stops. 8 laps to go. Casper's sat in P8. ¡Ah! No, me salí. Uy, 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 uy. ¡Ah! Por intentar comerme la curva. Vas. Uy. Ese bonito caparazón. Allá al fondo. Eso, o sea, lo que me refiero a los edificios que se ven a lo lejos.
Me patiné, no manches. Uf, me ganó. You're 4 places down on Casper. Sí, ya sé. No puedo pasar a Betel, no inventes. Y otra vez casi me voy. Sí me fui. ¡Ah! Está ganando la presión. ¡Ay! Ahora ya no. Ahora ya no. Gracias. Casper's sat in P8. Currently P11, we're currently P11. Bottas ahead, less than a second separate you. They're on old hards. Vettel behind, okay, the gap behind is 1.0 seconds. They're on old mediums. Our gap to first place is 24.8 seconds. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. 6 laps to go. Ay, ya estoy para allá, estoy para allá, estoy para allá, estoy para allá. No, 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 no. Uy. Ay, quítate. Casper is a couple of places up on you. Uy. No, quítate. Fua. No, y otra vez. ¡Ah! Me ganó. Le piqué muchísimo. The gap behind us is 1.9 seconds. Esto ya me está costando más trabajo. ¿Qué pasa? Okay, good work. Great pass. Casper's sat in P8. Uy. Our gap to the car in front is 2.1 seconds. ¿Qué pasó? It's ¡No! clear from anyone watching either in the stands or at home, the determination on show from Alpha Tauri and Aiden Jackson today. No, you're not wrong there, Ant. His performance has improved race by race throughout the season, and his driving today, impeccable. Here's a test for him now, though, as they head down the main straight. There's a lot of friction between these two, and his teammates after him. Will he budge? Hold position, Aiden. Oh, I've never seen anything like ¡Ah! this. ¡Quítate, gato! Teammates wheel to wheel. Keep it clean. Inches separated. Hijo de la... Oh, they've come together. No inventes de aquí, güey. Chocar aquí. Both out of the race. Sí, no, o sea, yo bajaré y me lo agarro madrazos enfrente de todos. Ah, qué coraje. Ni pedo. Close the door.
Sit down. What the hell is going on out there? We've invested millions in you two. Millions. And look at you both. Acting like a couple of school kids. You've got a lot to prove this year, boy. And you're swanning around like butter wouldn't melt. And as for you, you should know better. I'm disgusted. You should both be ashamed. Brian, not a word. Not a single word. I should fire you both right here and now. You screwed our chances this season. The team is bigger than you two and your petty squabbles. Grow up! Any more, and you're both out. Do you hear me? I'll finish the season behind the wheel myself if I have to. Both of you, get out. Hey. ¿Y tú eres? So, what did he say? Threaten to fire both of us. He won't. That's not the point. I'll just leave you be. Is Lily okay? Does she know I'm safe? Yeah, she saw you climb out. She's fine. I left her with your mother. Okay, good. You've survived worse, you know? Doesn't make it any easier. Maybe not, but you're not hurt. And you have a family who love you. The rest are just details. I'll see you later. Ah, qué manera de acabar eso. A ver, ¿qué hay acá? Qué linda. ¿Qué sigue? Eso. Me gané una gorra. Muy bien. Qué bonito. Ah, lo que sigue. Season of Formula One racing is upon us. Some teams confident following pre-season, whilst others still looking for answers. Let's see what the future holds for them as qualifying gets underway. Ah, ok, aquí saltamos al 2021. Jackson in ninth, but Alpha Tower is still hopeful the youngster can secure a decent position for them. Let's see how he gets on here. Teammate Casper Ackerman didn't make it through to Q3, narrowly missing out by just 13 milliseconds. You did all you could. If I went out second today, I would have those 13 milliseconds back, no problem. Why do they keep sending me out first? 11th isn't the end of the world, Casper. You'll make those places back. Yeah, for sure. But I shouldn't have to. Pues si te ha ido mal, güey. ¿Qué esperas? Diga. Zoe, hey. Morning, Daddy. Lily, you know it's not morning where Daddy is, right? Mummy says you're on the other side of the world.
That's right. Daddy is in Australia. I'm upside down. Then why don't the cars fall off? Mommy can explain that. Can I speak to her? Don't fall off, Daddy. Okay. I won't, Lily. Promise. Hey, qualifying not so good, huh? They sent me out first. Again? Yeah. Well, some of your best races were coming from midfield. Yeah? Yeah. Besides, I thought you loved a challenge. Lils, off the table. Now. It's breakfast time. I should go. Sure. You'll be great. You always are. Love ya. Love you too. Va, vamos. Vamos a jugar con este güey ahora. Vamos a mejorar su situación. A ver... ¿Qué es esto? Something's not right. Understood, Casper. We're on it. Uy, sí, no. Push on, No Casper. pasa. We're assessing. Just push on best you can. I'll try. ¡Gota! The gap to the car ahead is 1.5 seconds. Es que no pasa séptima. Tiene que saltar. A ver si ahorita no sale peor. Uy, a ver si lo puedo pasar. ¡Ota madre! Remember that you have a lot of torque in these power units, so you should be able to stay in higher gears for a lot of the lap. O sea, no te puedo haber pasado esto en Mónaco, que no necesitas llegar tan lejos. Te tiene que pasar aquí, donde hay rectas idiotamente largas. Ay, uy, ya le pegué. Puta. Sí, ya sé. That was far too aggressive. Clean passes only. We don't want a penalty. No sube. We have 5 laps of fuel remaining. Ay. Uy, 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 uy. Hazte para allá, hazte para allá, hazte para allá. ¡Uy! No puedo pasar de esa velocidad. Uy, 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 uy. Ay, güey, se está poniendo bien difícil esto. No sé cuál es el objetivo como tal, pero... You're in ninth position. The gap is less than a second. They're on fresh mediums. Stroll behind. The gap to the car behind is 1.4 seconds. They're on fresh mediums. The gap to the leader is 22.4 seconds. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. 4 laps remaining.
Ay, casi a la pared, Podré ir más rápido, pero como no puedo pasar a séptima, no sube bien. Esto es como si de tercera pasaras a quinta y estás acelerando de pura inercia ya. No, pásale. There's 3 laps of fuel remaining. Uf. Creo que sí los puedo alcanzar, pero va a estar bien complicado. Gap to car in front is 4.9 seconds. Ah, sube. Lo estoy alcanzando, pero está muy difícil, no manches, o sea, está demasiado complicado. Se siente que las ruedas están forzando muchísimo. O sea, el volante ya me fuerza mucho a dar vuelta. ¡Ay, venga! Uf. Si logro pasar a uno va a ser un milagro. Great work. That's a new fastest lap of the race. There's only 1 lap of fuel remaining. Sí. ¡Ah! ¡Ah, ya le pegué! ¿Sí lo pasé? No, no lo va a pasar. ¡Uy! ¡Qué cerca me quedé!
No puede ser que me quedó tan cerca de pasarlo. Great race then, and a fantastic victory here at Albert Park. Well, what's happened there to Casper Ackerman? Still managed to finish, but that's got to be frustrating out. Sí, no, desesperante, pero cañón. Which is always a blow for the driver. Ackerman won't be happy, but I'd say he's done very well in the circumstances. Well, this isn't the start he would have wanted after last season. Let's hope things pick up for him. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. There's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams. And they're certainly proving themselves. ¿Quién sigue aquí? Veo un viewer. ¿O soy yo? Eso estuvo más pesado que la anterior. Y de por sí México costó trabajo. Let's talk about it. So, not a great race out there for you today, Casper. Can you talk us through what happened? Well, it was clearly an issue with the gearbox. Not a great place to be as a driver, but we'll work on it, I'm sure. Well, despite obvious vehicle difficulty, you still managed to finish. How hard is it to bring it over the line when facing such issues? Well, this is where experience comes in. You just have to switch off, be mindful, but try and ignore what is going on around you. To concentrate only on the problem at hand, and hope for the best. While it's an unfortunate start to this season, last season was muddied by a tense relationship with your teammate. How are things now with you and Aiden? That was last season. It's no secret that Aiden and I had a few run-ins. But that's the risk when you put two drivers together for the first time. I don't like to look back, only forward. I'm sure he's learned a lot, and we'll see what happens this season. Thank you for your time. Estuvo bueno. Seguimos con este güey. Ok. Otra cosa, ¿qué gané? Nada. Vamos a darle. Uy, nunca, no he corrido en Bahrein todavía. Bahrein, como se diga. Aquí no he corrido, a ver qué tal está. Ay. Y de noche, no me había tocado de noche. Understood. Can you box next lap, Casper? Box next lap. Uy, uy, uy. We've got Aiden coming in now. Just hold out one more lap, please, Casper. Isn't he a lap down? Yes, he's on a different strategy, though. Having no
got priority. He's boxing now. Please hold off, Casper. Fine. Uy, eso no va a ser bueno. Sí, no. I'm all over the place here. I'm coming in now. Must have been pretty urgent for Aiden, huh? Please be patient, Casper. Goes another place. And another. Okay. Ah, este güey como le encanta quejarse. Venga, ni modo, te tocó la mala suerte, vamos. Okay, that wasn't ideal. Let's see if you can get a few places back, please, Casper. I'm on it. Uy. ¡Ay, paso, Alonso! ¡Permiso! Nice work, that brings you up a place. Sí. ¡Ay! No, ve qué diferencia cuando sí funciona la caja. ¿Cuántas posiciones tengo que recuperar? Que ni bien qué lugar estaba. P9, you're running in P9. Vettel is ahead of you. Okay, gap ahead is 1.0 seconds. They're on old mediums. Ricardo behind. Our gap behind is 1.3 seconds. They're on old mediums. The distance to the leader is 34.6 seconds. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Okay, the gap behind is 2.2 seconds. ¡Ay! Gira bien. Ay. Sí, gracias, bye. Checo, vamos, 5 de 5. Oye, este 6 de 6, ya no sé. Uy, buena, creo que te llevaste parte de mi nariz. There's 5 laps of fuel remaining. Eighth place. You're in 8th place. Perez is ahead of you. Less than a second separate you. They're on old mediums. Vettel is behind you. The gap behind us is 5.3 seconds. They're on old mediums. Okay, gap to leader, 28.8 seconds. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. No se te ocurra, ni se te ocurra. Me intentó sacar.
Venga. Uy, adiós. Ay, 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 ay. P5, you're in P5. Stroll is ahead of you. Our gap to the car in front is 4.8 seconds. They're on fresh mediums. Signs behind, they're on fresh hards. Our gap to first place is 24.6 seconds. Pit strategy complete. See these tyres through to the end now. Just 3 laps to go now. 3 laps. Ya casi acabamos. No issues with tyre wear for now. Keep taking care of them. Uy, 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 uy. Ay, Stroll está haciendo más complicado de lo que debería de ser. Gracias, bye. No tyre concerns at the moment. Just focus on the driving. Ay, 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 ay. De tanta tensión empecé a zafar el volante del escritorio. Ya lo siento más flojito. Entonces tengo que ajustar todo otra vez. Necesito que te quites. Gracias. Tú también. Por fin puedo lapear gente. O sea. This is your final lap of the race. Singapur y Mónaco van a ser pistas que voy a odiar con todo mi ser. Van a estar bien pesadas esas, pura curva. Todo está bien cerquita a ti. Rebasar es lo más difícil del mundo. Última vuelta, venga. There's only 1 lap of fuel remaining. No la tiene ni un cambio, no bueno. The gap to the car ahead is 10.1 seconds. Verstappen ahead, gap to car in front is 10. Ya acabó la carrera ese güey, tengo 3 minutos para acabarla. Ah, ok. Phew.
Buenísima. ¿Qué hora es? 7, ok. Yo creo que hasta ahorita vamos a quedar hasta aquí. Que tengo clase en 1 hora. Quiero comer algo antes de. Y tal vez al rato regrese. Si no, mañana igual. Más o menos como esta hora. Aquí voy a andar de regreso, dándole más a este juego. Los amo por verlo, por darle like, por convivir aquí. Los adoro. Espero verlos mañana o más al rato, si no. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. So that was an exciting race from our perspective. Let's have yours. Congratulations on a tough race today, Casper. To all of us watching, it seemed as if there was some sort of clash in pitting strategy. Can you talk us through it? Well, it's unfortunate, but these things happen. I felt the tires begin to go off and realized I needed to come in. It was a calculated risk. There's not much else to say. I pulled it back and finished the race, so no harm done. So the problem we all witnessed today was a team call, and not a sign of continuing tensions again this season between you and Aiden Jackson. Well, I'm not going to lie, as I'm sure it's obvious to everyone here. Aiden and I have never really seen eye to eye, which causes some tension. But we're also professionals, so it shouldn't get in the way of our performance. I'm sure we'll work through it. Why do you ask? Well, you seemed angry on the radio with your team. People are asking if that's an indicator of a deeper issue behind the scenes. What would you say to that? I can't really comment on that. It doesn't matter what's going on behind the scenes, as long as we all perform on the day. Thank you for your time. I just don't get it. Última ya. Gets to pit ahead of me, and they give his car the only new power unit last season, and he gets to go out behind me in qualifying. This kid is the new #1 driver. I don't believe that to be true. But then why does he get paid more? You're still upset about that? No. But I don't know, maybe. I just wish I never found out. It's not the money, though, is it? I'm old. You're not old. This again, I am old. For a driver, I'm old. Come on, this is your last season. You said you'd make it count. I still need to tell them. When will you? Soon. Okay, well, in the meantime, forget about Jackson. Okay. And stop playing the victim. It doesn't suit you. All right, okay. It's Zandvoort next, remember? Everyone's gonna be rooting for you. Be the guy they love. And hey. What? Be the guy I love. That's cute. Did you
come up with that yourself? I'm a natural-born charmer. Hmm. Yeah, Verstappen's got nothing on me. You had to ruin it. Sale, muchas gracias a todos. Los amo. Bye.